Okay, Alhamdulillah, we finally meet here via Zoom meeting. I am really sorry for the trouble that we've got through Google Meet because I couldn't access it. So we moved to this Zoom meeting. Anyway, can you listen to my voice clearly? Yes, ma'am. Okay, Alhamdulillah. Anyway, how many students are there in this class? 41. How many? 30. There are now 33 participants in this room. What is the total number of the students here? Ada berapa mahasiswa di kelas ini? 40, I think 42. Oh, 43? Okay. 42, So there are some who are still not here because there are only 33, including me. So 30, the rest 32 students. Okay, please, in this virtual meeting, I want each of you to open your camera so that I can see your face, I can see what you are doing, and I can also see whether or not you are present, really present, I mean, in this meeting. Okay, thank you. Some of you has already opening the camera. Anyway, because this is really our very first meeting, let me introduce myself to you. My name is Ruri Fadilah Kurniati. You can call me Bu Ruri, Mem Ruri, Miss Ruri, or whatever. Just make it comfortable. What makes you comfortable? Okay, before we start the class, let me, what is it? Print screen. Print screen this meeting. Okay, 1, 2. So that's why I need you to also open the camera. Oh yeah, please let me know for if my speaking is too fast or if my audio is not clear, please just raise your hand and let me know, okay? Okay, ma'am. Okay, Yes, thank ma'am. you. Okay, ma'am. Okay, let's take the picture. 1, 2, 3. Wait, I have to save this first. Okay, now for the second slide, because there are 2 slides here. Okay. Let us take the picture. Okay. 1. Ini masih banyak yang, udah banyak yang on camera. 1, 2, 3. Okay, wait a minute. I'll save it first. By the way, saya ngomongnya terlalu cepat atau sedang aja atau udah pas? Udah pas, ma'am. Oke, thank you. Ini kalian semuanya semester 5 ya? Iya, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Do you miss to have lecturer
offline at the campus? Because almost 2 years, I think you got online courses, right? Yes. Yes. We miss this. Okay. Alhamdulillah, this semester we can arrange offline meeting. So please stay healthy. Tetap jalankan terus secara ketat protokol kesehatannya. Jadi semoga pas waktunya nanti ada kita diizinkan offline meeting, karena semester ini kita diizinkan walaupun cuma maksimal 4 kali pertemuan saja selama 1 semester ini, tapi kan lumayan ya daripada nggak sama sekali. Nah, jadi jaga kesehatan, jadi pas nanti waktunya offline meeting, PTM, semuanya sehat dan bisa datang ke kampus. Amin. Oke. Karena Zoom meeting ini terbatas ya, beda dengan Google Meet. Kalau Zoom meeting kan terbatas hanya 40 menit. Jadi kita langsung saja ya mulai ke materi kita hari ini. Kita ada kuliah apa sih hari ini? Ayo, jangan-jangan ada yang masih ngantuk ini, baru bangun tidur cuma Error analysis. Analysis. good, error analysis. So you do read your schedule then. Good. Udah pada sarapan belum? Belum, Ma'am. Not yet. Sama dong. Saya juga belum masak nih malah. Oke, wait. Okay, can you read the screen clearly? Yes. Yes, ma'am. Nah, saya senang kalau banyak yang jawab aktif gini. Berarti semuanya hadir beneran, nggak cuman meninggalkan room ini sendirian. Oke, error analysis meeting 1. What comes to your mind when you read the name of the course this morning? Error analysis. Kira-kira kita bakal ngapain sih di mata kuliah ini? Kalau menurut kalian gimana? Coba Anggih Tia. Analisis yang LLM. Mengoreksi, ma'am. Mengoreksi. Terus apa lagi? Nur Alfi Latifah barangkali mau memberikan pendapatnya. What comes to your mind when you read the title of this course? What is error analysis actually? Any idea? To know the errors that appear in learner language. Good. To know the errors in learner's language. Nah, Yes. sekarang let's see this one. This slide. Reflection. Which one is correct? A, I want to stay with her. I want stay with her. I want staying with her. For this reflection, can Nuzula Firdausi please answer this question? A, I want to stay with her. A, I want to stay with her. Why do you choose A as the correct answer? Hello, Nuzula? Could you tell us why do you think that the option A is the correct one? Nuzula masih mute itu mikrofonnya. Halo? Kok menghilang? Oke, yang lain deh. Ada cowok-cowok nggak sih ini? Ada kan ya? Ada, Mem. Siapa tuh? Rojul Adi. What do you think, Rojul Adi? Which one is correct according to you? My correct is A, ma'am. A. I want to stay with her. Sorry, can you please speak louder? I Udah want jelas to tapi stay kurang with keras. her. I want to stay with her. Why do you choose A as the correct one?
Kenapa kok milih jawaban A? Alasannya apa? Rojul, kok hilang? Iya, Are you benar. Are you still there? Gimana alasannya kenapa, Rojul? Kenapa kok milih A? Masih mute? Grammarnya sudah betul, Mem. Coba yang lain, kenapa ada suara tadi siapa yang bicara? Grammarnya sudah betul. Mem, jawab, Mem. Iya, silakan. Kenapa? Ika Fitria Ningsih ya? Yeah. Ma'am. A true answer because I want to stay with her. So itu menyatakan bahwasanya spesifik gitu, Mem. Jadi kan with her. Ini itu spesifik orang itu. Gitu. Terus? Makanya ada tunya gitu, Mem. Saya mau berpendapat. Oke, silakan. Siapa tuh? Belum muncul soalnya. Pakai itu karena menghubungkan dua verb, maksudnya one menjelaskan Iya, betul. Di sini ada penggunaan to karena menghubungkan ada dua verb, ada want, ada stay. Jadi alasannya sederhana aja ya. Kenapa kok jawaban A yang benar? Ya karena yang B ini nggak ada to-nya, padahal ini kan sama-sama verb. Terus yang C kenapa salah? Karena ini pakai staying-nya pakai gerund, pakai verb ing. Padahal kalau want itu pakainya adalah to their verb. So yeah, most of you are correct that the best answer for this is A. I want to stay with her. Now let's move to the next slide. Now for this slide, find the error. Coba saya pengen VVAR. VVAR, please. For the first statement, there are two statements on the screen, right? Please, Vivi, analyze the error of the first sentence. What do you think? Untuk kalimat itu tidak perlu is. Kenapa? Karena apa? Karena is itu biasanya diikuti oleh kata sifat gitu. Sedangkan ini itu noun. Sedangkan apa yang noun? Oke, saya agak miss yang penjelasan terakhir tadi ya. Karena isi untuk... Oh ya, Dava, ya. Oke. Karena di situ sudah ada to be M. Pakai lagi ya M. Kan A itu to be-nya M, tapi jadi nggak pakai. Yeah, that's the more appropriate reason why. Nah ya, tapi Vivi tadi udah benar jawabannya. Errornya adalah di sini harusnya nggak usah pakai is. Nah, alasannya lebih tepatnya seperti yang diungkapkan Dava barusan. Is-nya nggak pakai, kenapa? Karena to be-nya to be. Karena subjeknya adalah I. Nah, I itu butuhnya am. Jadi ya udah, is-nya nggak usah. I am Bella, I am from Sidoarjo. Seperti itu. Come on now, for the second statement, please raise your hand. Who wants to analyze the error for this second sentence? Any volunteer, please?
Coba tolong gunakan fitur raise your hand di ini ya, di yang dari Zoom-nya. Biar kelihatan kalau ada yang raising hand. Kok nggak ada sih? Ayo dong. Farah Dulfiah. Come on, please. Analyze the error of this sentence, the second sentence. Halo? Gimana, Farah? Without is, ma'am. Kenapa is-nya? Kenapa is-nya? Suaranya hilang. Farah? Karena menurut saya tidak membutuhkan is, ma'am. Tidak membutuhkan is. Jadi harusnya langsung aja. The joy enjoyable to learn English. Seperti itu kah? Ya. Ada pendapat lain? Yang enjoyable itu kali, Ma'am. Kenapa yang enjoyable? Cukup pakai enjoy aja kalau menurut saya. Sisi, who's speaking anyway? Saya kok nggak bisa ngelihat siapa yang ngomong. Antea, Ma'am. Oke. Enjoyable, nggak usah pakai able, langsung enjoy saja ya. Iya. The student enjoy to learn English. Ada pendapat lain lagi? Ini, Ma'am. Fatimah Zakia? Pendapat. The student is enjoyable for learning English. Harus ya for learning. Ya, ada banyak versi ya di sini. Yang penting kita bisa nemuin errornya. Dan anyway, error analysis itu nggak cuman menganalisa kalimat sederhana seperti ini. Nanti kita bisa for the rest of the semester, in the next meetings, kita nggak akan cuma belajar menganalisa error di kalimat sederhana seperti ini, karena error analisis itu bahasannya luas sekali. Nanti kita bisa menganalisa wacana, teks, dan bahkan bukan cuma yang tertulis aja, tapi juga yang utterance, oral utterance, dari speech, dari percakapan. Itu juga bisa dianalisa errornya bagaimana. Nah, kalau untuk yang kalimat kedua ini, I think, in my opinion, well, it could be, there are some possible another answers, of course, but me, in my opinion, I think this sentence should be the student enjoys learning English. Kenapa enjoys with S? Because there are only singular student here, right? So it needs the bare verb plus S, enjoys. Enjoys learning English. Karena enjoy kan harus diikuti gerund. Beda dengan yang want tadi. Seperti itu. Nah, ini sekilas refleksi saja untuk gambaran kira-kira error analysis itu seperti apa. Tapi refleksi ini hanya sebagian kecil banget dari keseluruhan pembahasan error analysis. So for this meeting, actually, we have these topics for the first meeting: definition and delimitation of error analysis. Jadi kita akan membahas the definition and also the delimitation, batasan-batasannya error analysis itu apa aja. Nah, error analysis itu kita seringnya di dunia linguistik itu sering, jadi banyak singkatan ya, kadang-kadang saya juga pusing kadang-kadang di pembelajaran linguistik itu ada SL, FL, EE, IE,
the empty, banyak sekali. Kadang-kadang saya juga bingung, iki singkatannya apa? Nah, error analysis itu kalau di linguistik seringnya disingkat dengan EA. Error analysis or EA is the process of determining the incidents, nature, causes, and consequences of unsuccessful language. Unsuccessful language. Tulisannya di sini. Seperti apa itu? Nah, ini penjelasannya di kalimat selanjutnya. EA is reserved for the study of erroneous utterances produced by groups of learners. Jadi, error analysis itu adalah the study of erroneous utterances. Nah, utterances di sini nggak cuman yang written, tapi juga spoken. Spoken utterances and written utterances produced by groups of learners. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata learners. Kalau learners itu mengacunya adalah berarti ke pembelajar bahasa kedua atau pembelajar bahasa asing, bukan pembelajar bahasa pertama. Misalnya kalau kita di Indonesia, bahasa pertama kita apa? Kebanyakan. Kalau nggak bahasa Jawa, ya bahasa Indonesia, ya kan? Nah, seperti kita saat ini sedang belajar bahasa Inggris, itu kan bahasa Inggris di Indonesia kan sebagai bahasa asing, bukan bahasa kedua bahkan ya. Kita nggak, di Indonesia ini bukan bahasa kedua. Mungkin kalau di Singapura, di Malaysia, bahasa Inggris di sana adalah bahasa kedua. Tapi kalau di Indonesia ini masih bahasa asing, ya kan? Do you agree with this statement? Yes, ma'am. Oh ya, di sana semua kan? Oke. Nah, jadi error analysis itu fokusnya adalah ke erroneous utterances produced by language learners, not language bukan yang native language native, tapi language learners, pembelajarnya. Jadi bedanya di situ. Ada telepon. Okay, next. Error analysis is a branch not of linguistic theory or pure linguistics, but of applied linguistics. Jadi kalau kalian semester awal-awal dulu, mungkin semester 2 ya, kalian belajar Introduction to Linguistics. Nah, error analysis ini juga salah satu cabangnya linguistics, tapi bukan linguistik yang murni, tapi sudah linguistik terapan, applied linguistic. Kenapa? Karena ya itu tadi, error analysis itu sudah menganalisa error yang diproduksi oleh pembelajar bahasa. Jadi bukan lagi menganalisa error di morfologi, fonologi, sinteks, semantics, phonetics, dan lain sebagainya. Jadi error analysis itu adalah cabangnya applied linguistic. Seperti itu. So far, do you have any question or something to share? Guys? Anyone? Ada? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Jangan diem semua. Saya kan nggak ngerti isi dan isi pikiran kalian. Ada, ma'am. Oke, nah, tolong direspon ya. Terima kasih sudah merespon pertanyaannya. Nggak ada ya? Lanjut. Tuh kan diem lagi. Lanjut. Yes, ma'am. Okay, thank you for responding. Nah, this is the delimitation. Duh, rada dawa ya kalimatnya. The novelty of EA or error analysis, distinguishing it from CA. CA itu contrastive analysis. Tuh kan, seperti yang saya bilang, banyak singkatan kan kalau di linguistik itu ada IE, CA, TL, L1. Kadang tuh saya sampai bingung dewe pas baca buku. Saya jadi singkatan apa iki mau? Saking banyaknya singkatan-singkatan. Nah, ini the limit. Okay, let's go back to the first. The limitation of error analysis distinguish it from CA or contrastive analysis. Jadi yang ini adalah poin yang membedakan antara
error analysis and contrastive analysis was that the mother tongue was not supposed to enter the picture. Nah, maksudnya kalimat ini tuh gimana? Ada di next sentence. The claim was made that errors could be fully described in terms of the target language without the need to refer to the first language of the learners. Nah, ini seperti yang saya ceritakan sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa error analysis itu untuk menganalisa language learner, bukan language native. Nah, ini yang membedakan IE dengan CE. Bahwa kalau di IE, di error analysis, mother tongue itu nggak diperhatikan. Was not supposed to enter the picture. Jadi kalau misalnya kita mother tongue-nya itu adalah bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sewaktu kita melakukan analisa error di situ, kita tuh nggak memperhatikan bahwa oh orang ini belajar bahasa Inggrisnya seperti ini karena terpengaruh bahasa Jawa yang begini-begini, bahasa Indonesianya yang begitu-begitu. No. Jadi kita waktu menganalisa errornya, ya kita cuma memperhatikan bahasa Inggrisnya aja. Nggak memperhatikan first language-nya orang ini apa. Nggak memperhatikan mother tongue-nya itu apa. Gitu. Misalnya ada pembelajar English learners yang punya mother tongue bahasa Jawa atau mother tongue bahasa Sunda, bahasa Batak. Nah, itu kita nggak memperhatikan yang mother tongue-nya, nggak memperhatikan first language mereka apa. But we focus on the on the English learners there. Kita fokus ke target language-nya tadi. Ini TL-nya. Misalnya TL-nya tadi bahasa Inggris. Okay, for this point, do you have anything to object to us, to share? Is there? Ada? Hello, guys. Not yet, ma'am. Okay, not yet. Nah, kalau nggak ada, let's move to another one. Most interesting thing in EA or error analysis is the organization of the errors. Ini juga akhirnya masuk ke batasannya error analysis ya. Kalau yang poin pertama tadi kan batasannya IE dan CE. Nah, ini buat batasannya IE itu sendiri seperti apa? They are categorized, the organization of the errors are categorized into the following 6 types. First, causal. Second, auxiliary. Third, passive. Fourth, temporal conjunctions. Fifth, sentential complements. And the last one is psychological predicates. Seperti itu. Itu adalah kategori batasan-batasan di error analysis. Anyway, do you have something to share to us or to object? Anything, guys? Bebas saja. Ada pertanyaan? Not yet, ma'am. Not yet. Kok not yet? Ini sudah selesai loh. Sudah nggak ada lagi. Loh. This is already the last slide we have for this meeting karena ini masih very first meeting, jadi ini baru sekedar kita membahas definisi dan batasannya error analysis saja. Untuk yang lebih mendalamnya lagi selanjutnya we're going to discuss more topics in the next meetings. Insya-Allah. Jadi gimana? Puyeng atau biasa aja atau gampang? Kira-kira pembahasan error analysis ini? Lumayan. Gimana?
Lumayan itu lumayan apa? Masih bisa, Mem. Gimana? Siapa tuh yang barusan bicara? Ulin. Lumayan sulit. Oh, lumayan sulit. Kak Fitria Ningsih. Kalau Ulin gimana? Sementara jangan. ini. Hah? Sementara ini masih bisa, Mem. Oke, jangan dibilang sulit ya. Kalau sejak awal di setting sulit, nanti yang masuk ke our mind juga akhirnya sulit. Akhirnya sampai the rest of the semester sulit semua. Ya, bismillah aja. This going to be fun and easy, hopefully. Amin. Well, this is already our last topic. We have 9 minutes remaining in this meeting anyway. Do you really don't have something to share? Biar nggak eman-eman ini, sisa 9 menitnya kita ngobrol apa? Kalau nggak mau ngobrol error analysis. By the way, when was the last time you go to the campus? Dava kayaknya mau jawab. Enggak mau tanya sebenarnya. Kemarin mau tanya apa? Ada yang kemarin. Kemarin. Mau tanya apa, Dava? Itu Mem, where do you live? Hah? Rumahnya Mem di mana? Tempat tinggalnya? Where do I live? I live in Sidoarjo. I live in Sukodono. Is there any one of you here also living in Sukodono? Ada penduduk Sukodono juga kah di sini? Sorry? Banyak ya kayaknya. Kedengeran ada yang bilang mi gitu, siapa? Ini ada yang dari luar Sidoarjo, tah? Nggak ada, penduduk Sidoarjo semua KTP-nya? Yes, Mem. Oh, yes. Oh ya, yang balik lagi ke pertanyaan saya sebelumnya tadi. Kapan terakhir kalian ke kampus? Dan for what? For what? Yesterday. KRS-an, Mem, kemarin. KRS-an. KRS-nya nggak online? Yang tanda tangan itu ada Oh, butuh tanda tangan ya, jadi harus ke kampus. Oke. Mem. Yes. I think analysis has 3 types. Is that right? 3 types. What are they? Omission, addition, and what the last one? Sebenarnya error analysis ini kayak apa? Apa rek? Kak Krungu. Satu-satu dong. Satu-satu dong yang bicara. Gimana Dava? Gak Krungu. I didn't really listen your sentences. Ini di mute. Ini, Mem. Kenapa? Itu kayaknya ngomong-ngomong tapi nggak di mute, Mem. Ya, ini, Mem. Oh gitu. Mereka lagi ngobrol tapi buat mute ini. Baiklah. Enggak, penasaran yang Dava bilang tadi loh, 3 types of apa? 3 types of error analysis. Yes, I think has 3 types error analysis. What are the they? First is omission, addition, and the last is oh my god, I forgot. Misinformation. Misinformation. Or misordering. Or misordering. I don't know. Anyway, from what book or what kind of information? Where do you get this information? I mean, I got in books. Apa ya? Matkul yang kemarin kan ada, Mem. Oh, mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah ada membahas itu.
Oh, di mata kuliah sebelumnya yang sudah ada sebelumnya. pernah dibahas sekilas error analysis. Iya. Nanti kita bahas tipe-tipe error analysis. Insya Allah ada ya. Ya ampun, ada yang cute banget itu Nazarudin. Hai. Filtermu lucu. Membuyarkan konsentrasiku. Insya Allah kita bahas tipe-tipenya, terus segala macam lain-lainnya di next meeting ya. Nggak tahu meeting keberapa. RPS-nya error analysis sudah saya post di Elin. Silakan dibaca. Kira-kira kita bahas tipe-tipe itu pas pertemuan keberapa ya. Kalau for this meeting, we only focus to the definition and delimitation. Nah, sudah itu saja. Ada lagi nggak yang pengen diungkapkan, diceritakan, di-sharingkan? Ada? Ini lumayan, masih ada 3 menit. Mem, Yes. mau bertanya. Contrastive analysis sama error analysis itu masih sama atau cuma bagiannya saja? Maksudnya error analysis masih bagian dari contrastive analysis atau berbeda? Oh, oke. Error analysis and contrastive analysis itu termasuk bagiannya atau berbeda? Gitu ya pertanyaannya ya? Mereka mereka berbeda. Mereka berbeda. Dan karena mereka berbeda itulah akhirnya di prodi PBI kita di Unusida ini akhirnya akan punya mata kuliah masing-masing. Ada error analysis, ada mata kuliah contrastive analysis juga ada. Nah, perbedaan yang paling paling mendasar kita bisa lihat dari namanya aja. Namanya contrastive analysis itu pasti membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Jadi yang dibandingkan itu apa aja, bisa macam-macam. Pokoknya membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Tapi kalau error analysis, kita bisa membahas satu hal saja tanpa perlu membandingkannya dengan hal yang lain. Begitu. Thank you, ma'am. Oh, okay, you're welcome. Another questions or statement perhaps? Boleh ya. Kayak Dava tadi kan ngasih statement. Kalau Fitri Nurfadila kan ngasih question. Silakan kalau mau. We have still a minute. Ada? Ma'am, lagi ma'am. Yes. What is the difference about mistake and error? Ih, gemes loh aku. Nanyain tipe, nanyain perbedaan mistake and error. Itu ada sendiri nanti pertemuan saya juga lupa pertemuan keberapa, tapi ada kok. Coba ditengok RPS-nya nanti. Saya juga nggak hafal. Padahal saya susun sendiri RPS-nya, tapi nggak hafal aku kalau disuruh memberitahukan pertemuan pertama, kedua, ngapain.